Tačno je, Srbija i Kosovo imaju tu ovdje svoje zahtjeve koji deluju kontradiktorno. Naravno i međusobno se isključuju. Stavovi obe strane su jasni. Kosovo zahtjeva priznavanje nezavisnosti i verujem da ima pravo na to, ali ne radi samo o priznanju u međunarodnoj areni, jer ovdje postoji, rekao bih, izvlačenje već o činjenici da ova država zaista funkcioniše i ispunjava 3 osnovna pravila postojanja države. Mislim na Kosovu sad. Dakle, postoji teritorija, postoji stanovništvo koje naseljava ovu teritoriju i postoji vlada koja ih kontroliše. Te tri pravila su tu. Srbija veruje da je ovo njena teritorija, naravno, ali ne želi da prizna ovu populaciju, a na neki način priznaje kosovsku vladu jer sa njom razgovara, potpisuje ugovore i vodi pregovore. I to je neka situacija koja je malo nerealna. Mislim, stoga bi se činilo da je sporno područje teritorija na koje obe strane polažu istorijska prava, naravno imaju prava, ali također imaju i specifične interese. Kosovski interes je jasan, tu ovdje ne treba da se zadržavim, ali nisu mi jasni srpski interesi. Jer o čemu se radi u Srbiji? Radi za povratak u situaciju ante prima, da bude Kosovo deo Srbije. Da li se radi da se dobije deo teritorije Kosova ili da se dobije eksteritorijalnost hramova, što je također praktično malo moguće, imajući u vidu da ti hramovi su na jugu Kosova, Peći ili Dečani. Da li se jednostavno, i ja plašim se da tako je, radi se o održavanju sukoba koji se trenutno više isplati od mira, a isplati se zbog unutrašnje situacije u samoj Srbiji, pa procesa evropskih integracija i naravno situacije u Bosni i Hercegovini. Mislim, može i postoji ova logika da čekamo jer će se može ova međunarodna situacija se promeniti, pa vidit ćemo šta će dalje da bude. I ako tako je, po mom mišljenju to je loša strategija, jer zadržava ne samo Kosovo, već i Srbiju u kavezu, u nekom kavezu, da svi imamo taj kosovski problem. Ne samo Kosovo ima problem kosovski, ali i Srbija ima kosovski problem. A naročito za mene kao intelektualca to je, ili za državljanina Albanije, to je jedna prilika da ne dozvoljava nam svima da se suočimo sa prošlošću, da se raspravimo sa njoj i o njoj, naravno. I da vidimo kako se teče ova reprodukcija sadržaja, ideja i praksi koje su dovele svih nas, i Srba i Albanaca, ne samo Srbiju i Kosovo, nego svih i Srba i Albanaca na Balkanu, u ovom trenutku gdje smo sad, do mesta gdje smo danas. Šta bi bilo po mom mišljenju najbolje rješenje? Tu je teško pitanje, moram da kažem. Ova savršena varijanta, ovaj top of the top ideal, naravno da bi bio da Srbija prizna nezavisnost Kosova, a dakle, da se prizna gdje leže tela nestalih, da se vraća tih tela, da se oplakivanje teče, da se okončavaju sve te otvorene traume koje imaju i Albanci i Srbi, jer one su slične, da se započne neki nov život, kao komšija, kao dve države, da se razgovara, mislim, kao komšija, da imamo, naravno da imamo među, mora da imamo to, ali da imamo i kapiju. I pre svega, da počnemo polako, ali da počnemo da verujemo sebi, jedan drugima. I to je savršena varijanta. Da li tako će biti? Možda, ja mislim da ne. To će trajati.
I onda kad je ova savršena varijanta, možemo da se razgovaramo o teritoriji, o vodi, o gazi vodi, o Trepči, o drugim problemima koji su tehničkim problemima. Ali ili razgovaramo na neki kolonijalni način ili razgovaramo na neki komšiluk način. Ja bih volio da razgovaramo kao komšija. Saša, kad tražimo pomirenje, kada to tražimo, prvo moramo da pitamo da li ljudi to žele. Ali zaista, da li ljudi to žele i u Srbiji, i na Kosovu, i u Albaniji. Ne samo na ovaj kratkoročnim, ali na dugoročnim. Da li to se, i prvo i praktično pitanje, da li to se nama svima isplati? Čini mi se da ljudi to vole, jer putujem i na Kosovu, često su u Srbiji pa i u Albaniji, a ljudi mislim da to vole. A ja siguran sam da to će na dugoročno nama svima isplati. Ali sigurno, međutim, tu si potpuno u pravi. To se ne splati sad, mislim, političarima koji su u Srbiji, koji vladaju u Srbiji, to se ne splati čak i političarima koji su na Kosovu i u Albaniji. Kao ti navodiš i tu se slažem. I da budem jasan, svi ti pregovori, razgovori, brukselske, Washington, sve to nije proces pomirenja. To je proces politički, priznanja ili ne, ali to nije proces pomirenja. Pomirenje meni se čini kao drveto, da je poput drveta. Sporo raste i zahteva vreme, naravno mora da bude vreme, ali neko mora da baci seme, znaš, da počne taj proces. Političari su poput vremena sa svim ovim, nek bude, super, nek pomognu, hvalujem, ali sve dok da uznemiravaju, a previše to rade. I to mogu da rade, ko može da to rade? To mogu da rade nevladavine organizacije, naučne institucije i ljudi koji nisu direktno povezani sa politikom, kao ti ili ja. Ekonomisti također moraju da pričaju, znaš, moraju i ekonomisti da nam kažu da ovo pomirenje nama se isplati na ekonomski način. Jer to je dobro zbog biznesa, zbog pare, zbog trgovišta, zbog svašta. Malo pomirenje, da budemo komšije. Konačno umetnici, jer mogu da probude ili smire dušu, ljudsku dušu, naše duše, znaš. I to je najbolje da bude kao ima zajednički projekata i tako dalje. Ali mislim i jednu stvar koju može da to kaže i može da to radi umetnik, istoričar, intelektualista, pisac, i to je, mislim da to je u osnovi procesu pomirenja. I to je da se priznaje štete druge strane. Ne samo da smo mi patili, da nismo mi jedini koji su patili. I nismo mi jedini koji su žrtvovali. Nisu ništa drugačiji žene, deca, muškarci, dečaci. Da li to su Srbi ili su Albanci, to nije važno, nije bitno. To su žrtve, to su ljudi koji mi smo to radili i da se priznaje to. Da se zaista priznaje. Ne samo da se kaže evo i hvala ili izvinite, ali da se to prizna. I naravno stvar je u novcu. Naravno mora da bude neka struktura koja to radi. Ne samo ja ili ti kao ljudi, ne samo neki drugi intelektualac, čak i ne samo jedna organizacija, jedina. To mora da bude struktura, to mora da bude kritička masa koja ima uticaj da organizira zajedničke projekte, naučne konferencije, umetničke projekti, međuosobna razmjena škola, znaš, posvetama na raznim nivoima. I to može pre svega, može da to radi ova struktura, ali mislim da pre svega to potrebno vreme. I mora da se odlaze oni koji su izazvali ti ratove i moraju da dolaze novi koji mogu izgledati drugačije, malo manje emocionalno, mislim, ako to je moguće uopšte.
Ne znam da li to je moguće da bude da li situacija sa kosovskim intelektualcima tokom 50-ih, 60-ih, 70-ih u Beogradu sigurno se neće ponoviti, jer ipak to nije jedna država, to su dve države. I tu je sigurno je ovaj razlog da imamo neku drugu situaciju. Mlađa generacija na Kosovu sve manje zna srpski, manje i manje, a ovaj trend raste. Čini mi se da kod mladih na Kosovu, da ne pričamo o Albancima u Albaniji, srpski nije više drugi jezik, kao je bio tek 90-ih, tokom 90-ih, nego je ili treći ili uopšte nema. Drugi jezik je engleski, osim albanskog, naravno. I tu šta se mora, šta po mom mišljenju moramo da radimo ili može da se radi. Programi stipendija mogu pomoći, naravno. Bilo da se radi o redovnim studijama ili da bude kao neki program razmene studenata. Neki zajednički master program. To je već postojao, ali to je bio kao grad, Beograd i ne Tirana, nego neki treći univerzitet. A zamisli samo da ako to je moguće da bude neki zajednički master program u istoriju ili u arheologiju srpsko-albanski. Da bude pola godine recimo u Tirani, a druga polovina u Beogradu. I može naravno da se uči na engleskom. Naravno tu je pitanje opet, pitanje pare, pitanje fonda, pitanje novca. Može naravno da se šta se tiče ovog intenziteta razmene i tako dalje na nekom drugom nivou i načinu, čini mi se da postoji potreba za obostranom volju. Turizam je jedno od tih područja, od tih područja u kojem možemo raditi zajedno. Znaš, Beograd je danas bliži albanskoj obali nego Solun. Naravno mora da se putuje kroz Kosovo, ali mora da se zna da danas od Niša do Drača da postoji autoput i to je i put je 4 sata, a ne 20 sati kako je bio pre 15-20 godina. To je već i menjao. Ne znam da li to ljude znaju uopšte. Putuju preko Crne Gore ili preko Makedonije. Ali je kraći put preko Kosova i može srpski turista da ide preko Kosova. Moja majka je išla tako u Srbiji. 3 puta. Ne samo i kao turistkinja, sama, sa nekim drugim ženama iz Albanije. Zna Beograd i mnogo voli Beograd. Pa zna i Novi Sad i Niš. A jeste iz Đirokastre, iz juga Albanije, znaš. To ipak, tu ima da se radi više. Ali moraju biti i projekti koji nisu samo turističke i ekonomske. Mora da bude ove projekte naučne, kulturne i obrazovne saradnje. Jer tako samo na ovaj način može da se menja situacija. Evo, na primjer, zamisli samo da imamo jedan zajednički program srpsko-albanski koji cilj je da se prevodi previše iz srpske književnosti na albanskom ili iz albanske književnosti na srpskom. Imamo tu nekih koji rade to, ja, ti ili nekih drugih, ali nema tu organizacije. Samo zamisli da postoji kao projekat, kao na primjer kao postoji projekat da se prevodi iz nemačke književnosti na polskom i iz polske književnosti na nemačkom. Tu, evo, moramo svi da uzmemo primjer od mafije. Mafija odlično sarađuje. Malo se šalim sa ovim posljednjim, ali to je istina. I tu, mislim, ima neki cilj, i to je pomirenje ili to je poznanje, ali mora da bude konkretni projekat. I taj konkretni projekat može da bude u okviru države ili može da bude u okviru trećeg sektora. Može tako da bude.